ओम शांति। आज बाबांकर 28 जून 2026 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 30 नवेम्बर 2010। अव्यक्त मुरलीर सारांश अच्छी प्रति घंटारे 5 स्वरूपर व्यायाम करी मन को शक्तिशाली कर। जेबे कि बाबा ही संसार अटंती तेबे संस्कार को मध्य बाबा समान कर। प्रति घंटारे 5 स्वरूपर व्यायाम करी मन को शक्तिशाली कर। जेबे कि बाबा ही संसार अटंती तेबे संस्कार को मध्य बाबा समान कर। आज बाप दादा समस्त गोटे देशर पिलामानक सहित मिसिबा पई आसिछंती, जहा समस्तंकर वास्तविक देश अटे। जानिछ तो सेही गोटे देश केते प्रिय अटे। बाप दादा मध्य सेही देशरु समस्त पिलामानक सहित मिसिबा पई आसिछंती। पिलामानकु बाबांक सहित मिसिबार खुशी मिलुछि एवं बाबांकु पिलामानक सहित मिसिबार खुशी मिलुछि। आज बाप दादा सबु पिलामानकर स्वरूप को विशेष करी 5टी रूप को देखुछंती। सेथिपाई पंचमुखी ब्रह्मांकर मध्य गायन रहिछि। तेबे निजर 5टी जाक रूप को जानिछ ना। प्रथमे हेला समस्तंकर ज्योतिर्बिंदु रूप सम्मुख को आसीगला तो केते चमकदार प्रिय रूप अटे। द्वितीय रे हेला देवता रूप, सेही रूप मध्य केते नियारा एवं केते प्रिय अटे। तृतीय रे हेला कालर मध्य कालर पूजनीय रूप। चतुर्थ रे संगमवासी ब्राह्मण रूप, ताहा मध्य केते महान अटे। एवं पंचम रे हेला फरिश्ता रूप। एही 5टी जाक रूप केते प्रिय अटे। बाप दादा आज पिला मानकु मनर एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम शिखाउछंती। काहे कि ना मन पिला मानकु केबे केबे निज आड़कु टाणी नेउछि। तेणु आज बाप दादा मन को एकरस करिबा पई एक्सरसाइज शिखाउछंती। सारा दिन भितरे एही 5टी जाक रूपर एक्सरसाइज कर एवं अनुभव कर। जेउ रूप को भाबिल मन भितरे ताकू अनुभव कर। जेपरि ज्योतिबिंदु कहिबा मात्रके सही चमकुथिबा रूप सम्मुख को आसीगला ना, सेही परि 5टी जाक रूप को सामना को आण एवं सही रूप को अनुभव कर। प्रति घंटारे 5 सेकेंड एही ड्रिल करिबारे लगाओ। जदि 5 सेकेंड नुहे तेबे 5 मिनिट लगाओ। प्रत्येक रूप को सम्मुख को आण एवं अनुभव कर। मन को एही आत्मिक एक्सरसाइज रे जदि व्यस्त रखिब तेबे मन सर्वदा ठीक रहिब। जेपरि शारीरिक व्यायाम शरीर को सुस्थ रखि थाए, सेही परि एही व्यायाम मध्य मन को शक्तिशाली करी रखिब। गोटिए सेकेंड हेउ पछके मन भितरे सेही रूप को आण। कौन सहज अटे तो ना मुश्किल लागुछि? तेबे मुश्किल लागिब नाही। काहे कि ना एही एक्सरसाइज तुमे माने अनेक थर करी सारिछ, प्रति कल्परे करूछ। निजर ही रूप को सम्मुख को आनिबा किछ मुश्किल रा कथा नुहे। गोटिए गोटिए रूप तुम सम्मुख को आसीबा मात्रके तार विशेषतार अनुभव हेब। केबे केबे केही केही पिला कहिथांती जे आमे एही सब रूप गुडी को अनुभव करिबा को चाहुछु, किंतु मन अन्य आड़कू चली जाउछि। जेते समय पर्यंत मन को जेउठी लगाइबा पई चाहुछु सेतिकी समय लागिबा परिवर्ते मनरे व्यर्थ एवं अयथार्थ संकल्प मध्य आसी जाउछि। केबे केबे मन भितरे अवहेला पणिया मध्य आसी जाउछि। तेणु बाप दादा प्रति घंटारे 5 सेकेंड हेउ बा 5 मिनिट हेउ एही एक्सरसाइज द्वारा अनुभव कराइबा पई चाहुछंती। 5 मिनिट एक्सरसाइज करी मन को एही आड़कू आण। मन एही आड़कू आसीबा तो भल ना। तापरे निज निज कामरे लगी जाओ। काहे कि ना कर्म धंदा तो करिबा को ही पड़िबो। कर्म न करी तो रही परिबो नाही। यज्ञ सेवा विश्व सेवा तो समस्ते करूछ एवं करिबा को ही पड़िबो।
ଏହି 5 ମିନିଟ୍ର ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପରେ ମନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଲାଗିଯାଅ। ଚାहे 5 ସେକେଣ୍ଡ ଲଗାଅ, ଚାहे 5 ମିନିଟ୍ ଲଗାଅ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏପରି ଅଛ କି ଯାହାଙ୍କୁ ଏତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ? କେହି ଅଛ କି? ହାତ ଉଠାଅ। ଯାହା ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ? କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଅଛ କି? ସମସ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ତେବେ କର୍ମଧନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଶା ରହିବ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭାବ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମନର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ମାୟାଜିତ ହେବାର ଯନ୍ତ୍ର ପାଲଟି ଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ମନା ଭାବ ହେବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ଭାଷଣରେ କହୁଛ ବା କାହାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛ ସେଥିରେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ଅଟୁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନକୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର ଯାହାକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ମନ ସେହି ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଦେଶ ଦିଅ ଯେପରି ଏହି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛ ଉପରକୁ ହୁଅ, ତଳକୁ ହୁଅ। ତେବେ କରୁଛ ନା? ସେହିଭଳି ମନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଠାରୁ ଏବଂ ଅଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ମନର ମାଲିକ ଅଟ। ମୋର ମନ କହୁଛ ନା? ତେଣୁ ମୋର ମନ ଏତିକି ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚାଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ମନର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଶୁଣାଇ ଦେଲୁ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ମନ ଜିତ ଜଗତ ଜିତ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ମନ ସେଠାରେ ସହଜରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯାହାକି ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବେ। ଯାହାର ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତ ଜିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ନେହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଚତୁରତା କରିଛନ୍ତି। ମେରା ବାବା କହି ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ ଏହି କଥା କହୁଛି ମେରା ବାବା, ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମେରା ବଚ୍ଚା। ଏହି ମୋର ଶବ୍ଦ ହିଁ କମାଲ କରି ଦେଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ ଭିତରେ କେତେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମେରେ ବଚ୍ଚେ। ଯଦି ମାୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଅଧା କଳ୍ପ ଧରି ମାୟାକୁ ନିଜର କରି ରଖିଥିଲ ନା, ତେଣୁ ମାୟାର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତ ଥିବ ନା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦିଲର ସହିତ ମେରା ବାବା କହିଥାଏ ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର ଦିଲର ସହିତ କହିବ ମେରା ବାବା, ତେବେ 1000 ଥର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ବନ୍ଧାୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ଅନୁଭବ ତ ଅଛି ନା? କେବଳ ଯଥା ସମୟରେ ଏହି ଅନୁଭବକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତାହା କେଉଁ କଥା? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର। କହୁଛ ନା? ବାବା ହିଁ ଆମର ସଂସାର ଅଟନ୍ତି। କହୁଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ହିଁ ତୁମର ସଂସାର ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସାର ତ ନାହିଁ ନା? ସଂସାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ସଂସ୍କାର। ଯେବେକି ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର,
अन्य कौनसी संसार ही नाही, तेबे संसार तो नाही किंतु संस्कार किपरि जन्म होई जाउछि। आजिकाली बाप दादा समय को दृष्टि रे रखी संस्कार शब्द को समाप्त करिबा पई चाहुछंती। कौन समाप्त होई परिबो? होई पारिबो? जेउ माने भाबुछंती जे संस्कार विघ्न रूप होई परिबो नहीं, एही भली दृढ़ संकल्प करि परिबो। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज मध्य दृढ़ पुरुषार्थ करि परिबो जे मोते एहाकु समाप्त करिबाकु ही हेबो। करिबी, भाबिबी, देखिबी एभली नुहे, करिबाकु ही हेबो। संस्कारर काम हेला आसीबा एवं पिलामानकर काम हेला समाप्त करिबाकु ही हेबो। साहस अछि? अछि साहस? पूर्वरु मध्य हाथ उठाइथिल, किंतु एबे चेक कर जेउ संकल्प करिथिली ताहा हेउछि त? जेउ माने भाबुछंती जे बाबा कहिछंती बाबांकर काम हेला लक्ष्य देबा एवं पिलामानकर काम हेला बाबा जहा कहिले ताकु करिबाकु ही हेबो। एहार मध्य गोटिए तारीख निर्धार्य कर, जेपरि भक्त माने तिथि निर्धारित करिछंती। शिवरात्रि तो पालन करुछंती ना, सेही भली एहार मध्य तारीख निर्धार्य कर। अच्छा, जदि समस्तंकर एकाठी गोटिए तिथि निर्धारित होई परिब नाही, तेबे प्रथमे निजे निज पई तिथि निर्धारित करि पारिब ना? करि पारिब? जदि करि पारिब तेबे हाथ उठाओ। करिल तो? जदि करि पारिब तेबे करिल कि? डबल विदेशी माने निज पई कौनसी तारीख निर्धार्य करिल? अच्छा, सामना वाला निर्धार्य करिल? जेउ डेट फिक्स करिल ताहा बाप दादा को लेखि करी देव। बाप दादा मध्य पिला मानकु परीक्षा रे पास करिबार बहादुरी तो देबे ना। तापरे गीत गाइबे, बाहा बच्चे बाहा एवं उत्सव मध्य पालन करिवे। जेउ माने संकल्प करिले एवं सही अनुसार कार्य रे मध्य करी देखाइले तांकर उत्सव पालन करा जीव। काहीकि ना चाली चलन रे फरक तो देखा जीव ना। तेबे एथिपाई जो डेट फिक्स करिब सेथिरे आगकु बढ़िबा पाई सेही स्थितिर पाखापाखी होई चालिब ना। फरक आसीबा मध्य आरंभ होई जीव। तेबे जाहार निर्धार्य तारीख अनुसार संपूर्ण स्थिति होई जीव, बाप दादा तार उत्सव पालन करिवे। भितरे भितरे जहा भी करिब देखिबा बाला मध्य तुमको परखिबे। काहीकि ना समस्तक सहित संपर्क रे तो आसीब ना। संस्कार तो काहा ना काहा पाखरे बाहारिब ना। काहीकि ना बाप दादा देखिले जे प्रत्येक संतान भितरे एही शुद्ध निशा तो रहिछि जे मो मास्टर सर्वशक्तिवान अटे। मास्टर तो अट ना। जदि सर्वशक्तिवान अट तेबे निजर संकल्प को पूरण करिबा मध्य शक्ति अटे ना। अच्छा, जेउ माने आज प्रथम थर पई आसीछंती से माने उठ। देख केते जण आसीछंती। बाप दादा अभिनंदन देउछंती। अभिनंदन अभिनंदन। बाप दादा पुणी भी एभली भाबुछंती जे अति विलंबर बोर्ड लागिबा पूर्वरु तो आसी जाइछ। सेथिपाई सारा परिवारर बाप दादांकर तो निश्चित रहिछि, किंतु सारा परिवारर मध्य तुम मानक प्रति एही शुभ आशा रहिछि जे सर्वदा डबल पुरुषार्थ करी शेषरे आसीथिले मध्य तीव्र बेगरे पुरुषार्थ करी आगकु बढ़ी परिबे। कौन अछि साहस? जेउ माने आज प्रथम थर आसीछंती सेमानक भितरे साहस अछि जे शेष समय आसीथिले मध्य तीव्र बेगरे पुरुषार्थ करी प्रथम श्रेणी रे आसीजिब। प्रथम नंबर रे केवल जणे प्रथम नंबर हेब ताहा नुहे, प्रथम श्रेणी रे प्रथम नंबर होई पारिब। जेउ माने भाबुछंती आमे तीव्र बेगरे जाई प्रथम स्थान नेई पारिबु से माने हाथ उठाओ। निज ऊपर सेतिकी निश्चय अछि त? अच्छा, पछवाला हाथ उच्च कर। होई पारिब? अच्छा, अल्प अछंती। पुणी भी सारा परिवार एवं बाप दादा तुम मानकु सहयोग देई आगकु बढ़ाइबा पई चाहुछंती। सेथिपाई जेउ सेंटर तरफरु आसीछ
ସେଠାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବ। ହୋଇପାରିବ? ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେଖାଇବ, ତେବେ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ତ ଅଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାବାଙ୍କର ସମାନ ହୋଇ ଦେଖାଇବୁ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ବେଳାରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ବାହା ପିଲେ ବାହା। ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଚାହେଁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଉ ଚାହେଁ ନୂଆ ହୋଇଥାଉ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦିଲର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଦ ତୁମମାନଙ୍କର ଏବଂ 1000 ପାଦ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗର। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେବାର ପାଳି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରା ଜୋନ୍ର ଅଟେ। ବାପ ଦାଦା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଆସିଛି। କରିଛ ନା? ଦିଲ୍ଲୀ କରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେବାର କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଭାବନ କର। ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଷଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ତା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବହୁତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏବେ କୌଣସି ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେବାଧାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। କରିବ ତ? ଭଲ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଦିଅ। ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଭାଷଣ କରିବା ବାଲା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କର ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟିର ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜେ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହିଁ ରାଜଧାନୀ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କୌଣସି ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କରିବ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଭଲ କଥା। କେହି ବି କରିପାରିବ। ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ବାହାର କରିପାରିବ। ଯଦି କାହା ଭିତରେ ବି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନ ଅଫିସକୁ ଲେଖି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦିଲ୍ଲୀବାଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାପ ଦାଦା ତ ବହୁତ ସମୟରୁ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଚାହେଁ ଦେଶ ଭିତରର ହୋଇଥାଉ ବା ବିଦେଶର ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହି ଦେଖାଅ। କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ଯେପରି ନ ଆସେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଘ୍ନ। ଏଥିରେ ଯଦି ନମ୍ବର 1 ହେବ, ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭବର ଦିବସ ପାଳନ ହେବ। ଏବେ କେବଳ 6 ମାସ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। 6 ମାସର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ 6 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ କେଉଁ ନମ୍ବର ନେବ? ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସାରା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଉ। ଚାହେଁ ସେବାରେ ଚାହେଁ ଯାହା ବି ନିୟମ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଦେଖିବା ବାପ ଦାଦା ତ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ନାମ ଆସିନାହିଁ। କୌଣସି ଜୋନ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଏତିକି ବି କରିବେ, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖିବେ। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଅଚାନକ ଭାବରେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ହୋଇପାରେ, ତାର ତାରିଖ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରା ସବଜୋନ୍। ଆଗ୍ରାକୁ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆଗ୍ରା ଯେପରି ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ, ସେହିପରି ଆଗ୍ରାର ପିଲାମାନେ ଏପରି କୌଣସି ସେବା ଖୋଜି ବାହାର କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସରକାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଗ୍ରାରେ ଯେପରି ତାଜମହଲ ରହିଛି, ସେହିପରି କିଛି ନା କିଛି କର। ଭରସା ଅଛି ନିଜ ଉପରେ?
जदि अछि सेथिपाई अभिनंदन। कौन करिबो एवं केते समय रे करिबो? मेला करिबो, मेगा प्रोग्राम करिबो। मेगा प्रोग्राम तो समस्ते करूछंती, किंतु कौनसी नुआ उद्भावन बाहर कर जहाकू कौनसी जोन करि नथिबो, काहेकि ना आग्रा समस्तंकर देखिबा योग्य अटे। तेणु आजिकालीर सरकारंकर जेपरी मौड़मणि अटे ना, जदि कौनसी कथार प्रचार प्रसार हुए तेबे आग्रा सेथिरे विख्यात अटे। तेणु सेही भली कौनसी कार्य कर। जदि अमृत बेड़ारे बसी भाबिब तेबे किछि ना किछि टचिंग अर्थात प्रेरणा आसीजिब। ठीक तो? टीचर माने हाथ उठाओ, बहुत अछंती, तेणु कमाल करिब। तेबे बाप दादा सबु पिलांकु एही कथा कहउछंती जे एबे किछि नवीनता कर। जहा सबु सेवा चलीछि समय अनुसारे ताहा मध्य नवीनता अटे, किंतु एबे आहुरी कौनसी नवीनता उद्भावन कर। कौनसी भी जोन करू किंतु किछि नुआ कर। बाकी प्रत्येक संतान बाबांकु प्रिय अटे, सिकिलधा अटे एवं बाबा एही कथा चाहुछंती जे समस्ते उड़ू थाओ एवं उड़ाऊ थाओ। अच्छा, चारिआडर पिला माने बाबांकर दिल र दुलारे अर्थात गेल्हा अटंती। प्रत्येक संतान एही लक्ष्य बारंबार स्मृति को आणुछंती एवं आनिबाकू हेबो जे मते तीव्र पुरुषार्थ करी बाबांकु प्रत्यक्ष करिबाकू हेबो, जहा द्वारा समस्तंकर दिल कहिबो मोर पिता आसी जाइछंती। एही भली उमंग एवं उत्साहर संकल्प आजिकाली बाप दादांक पाखरे पहुंचुछि। एही भली उमंग उत्साह अधिकांश पिलांक भितरे आसी गलानी। बाप दादांकर आशा रहिछि जे एबे शीघ्ररु शीघ्र समस्तंक पाखरे एही संदेश पहुंचाइबाकू हेबो, केही जेपरी वंचित न रहिबे। समस्ते किछि न किछि संपत्ति नेई नियंतु। जदि जीवन मुक्तिर संपत्ति न नेई पारिबे तेबे खुशी खुशी रे मुक्तिर संपत्ति तो नेई नियंतु। काहेकि ना बाबांकु समस्तंकु संपत्ति देबार अछि। तेणु तुमे माने जेते जनकु बाबांक ठारु संपत्ति प्राप्त कराई देब, सेही अनुसारे तुमकु मध्य निज राज्य रे राज्य अधिकारी हेबार संपत्ति मिलिबो। सबुआडू आसीथिबा सबु पिलांकु बाप दादांकर बहुत बहुत स्नेह तथा आशीर्वाद स्वीकार हेउ। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। वरदान: त्याग एवं तपस्या द्वारा सेवारे सफलता प्राप्त करुथिबा समस्तंकर कल्याणकारी भव। त्याग एवं तपस्या द्वारा सेवारे सफलता प्राप्त करुथिबा समस्तंकर कल्याणकारी भव। जेपरि स्थूल अग्नि दूररु ही निजर अनुभव कराई थाए, सेहीपरि तुमर तपस्या एवं त्यागर झलक दूररु ही समस्तंकु आकर्षित करू। सेथिपाई सेवाधारी हेबा सहित त्यागी एवं तपस्वी मूरत हुआ, तेबे जाई सेवार प्रत्यक्ष फल देखा जीव। तेबे त्यागीर अर्थ हैला कौनसी प्रकारर पुरुणा संकल्प बा संस्कार देखा जाऊ नथिब। तपस्वी अर्थात बुद्धिर स्मृति रे बा दृष्टि रे आत्मिक स्वरूप व्यतीत अन्य किछि भी देखा जाऊ नथिब। जहा भी संकल्प उठिब सेथिरे सर्व आत्मांकर कल्याण समाहित होइथिब, तेबे कुहाजिब समस्तंकर कल्याणकारी। स्लोगन: देहभान ठारू ऊर्ध्वकु जीवा पाई चित्रकु न देखी चेतनकु एवं चरित्रकु देख। देहभान ठारू ऊर्ध्वकु जीवा पाई चित्रकु न देखी चेतनकु एवं चरित्रकु देख। अव्यक्त इशारा: सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभावकु सरल कर एवं सहनशील हुआ। तुमे समस्ते मास्टर विश्व निर्माता अट। एही स्मृति द्वारा नम्रतार गुण सहजरे आसीजिब एवं जेउठारे नम्रता अर्थात सरलता स्वाभाविक रूपरे रहिथिब, सेठारे अन्य सबु गुण गुड़िक मध्य आपे आपे आसी ही जिबे। तेणु सर्वदा एही स्मृति स्वरूपरे स्थित रही तापरे प्रत्येक संकल्प बा कर्म कर। तापरे देखिब जेउ सबु छोट मोट कथा गुड़िकु तुमको सामना करिबाकु पड़ुछि, सेगुड़िक एपरि अनुभव हेब जेपरि कौनसी वयस्क व्यक्तिंक आगरे छोटे छोटे पिला माने तांकर पिलालियामी खेल खेलुछंती। तेणु सेमानकर कौनसी प्रभाव तांको उपरे पड़ी न थाए। अच्छा, ओम शांति।
ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ମନରେ ରଖିଥାଏ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନମ। ଯୋଗର ବଳରେ ଆତ୍ମା ହୋଇବ ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ ଯିବ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ହୁଅ ତୁମେ ଅଧିକାରୀ, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେ ଭ୍ରମିତ ନ କରି, ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ି ପାନ କର ଜ୍ଞାନାମୃତ। 63 ଜନ୍ମାଭ୍ୟାସ ହୋଇବ ସମାପ୍ତ, 63 ଜନ୍ମାଭ୍ୟାସ ହୋଇବ ସମାପ୍ତ। ଆତ୍ମାଭିମାନୀର ଯେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାଲିକ ହୋଇବ। ଏହା ତ ଅଟଇ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ସବୁ ସହ୍ୟ କରି ହୋଇ ଯା ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ। ସାକାର ପିତାଙ୍କ ସମ କର୍ମ କରି ଯାଅ, ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇବ ନରକ ସଂଶୟ। ସର୍ବ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ରଖ କଲ୍ୟାଣ ଭାବନା, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହେବଟି ନମୁନା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇବ, ଆଧାର ମୂର୍ତ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ ହୋଇବ। ସହନଶୀଳତା ଅଟେ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିକୁ କରିବ ଧାରଣ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ମନରେ ରଖିଥାଏ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନମ। ମନରେ ରଖିଥାଏ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନମ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ମନରେ ରଖିଥାଏ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନମ।